Now, Your Excellency, we're going to shift to another subject, and that is the subject of a leader of the Islamic Defenders Front, or the FPI, Rizik Syihab, who just returned to Indonesia. And initially, he had denied that he had overstayed in Saudi Arabia and claiming that Saudi Arabia had previously rejected his exit permit. But later he said that his visa was actually extended. But we're also, of course, receiving such conflicting reports from the government, from Rizik Syihab himself, from FPI, and many more. So from the Saudi Arabian government side, on having to host Rizik Syihab for years, is there a message that you would like to convey after his return here to Indonesia? Well, there is no any message because Rizik Syihab was there in Saudi Arabia as any other Muslim. He was staying in Mecca, and when the time comes that he want to be back to Indonesia, so authorities allowed him to be back, and there was no any kind of problem, just to let him stay more in the country, because it's the decision is Rizik Syihab decision, it's not our decision. So when he decided to come back to Indonesia, we allowed him to decide. There was in the beginning kind of stay affiliation, but after that it was normal, and he preferred to stay sometimes. When he decided to come back, we allowed him to be back. Okay. So communications have always been very tight between the Saudi Arabian government and the Indonesian government when it comes to the stay of Rizik Syihab? Well, there was a kind of communication between the two sides, yes. Okay. And regarding his overstay, the government said that it implicated a very hefty fine. So who was actually housing Rizik Syihab at the time? Was there any institutions involved, or the government, or was it just Rizik Syihab individually who had stayed? I think it's individually. Okay. There was no any kind of problems. There was any kind of what we call it violation on wrong or against the immigrant system in the country. He was individually preferred to stay until it was the time to be back. So that's what happened. Pak, pelanggaran imigrasinya apa, Pak? Pelanggaran imigrasinya apa? Overstay. Mulai saat ini, siapapun termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Iya, dugaan pidananya itu tidak ada lagi, dianggap tidak ada, tapi Anda di sini overstay sejak dulu gitu. Lalu oleh sebab itu akan dideportasi sebagai melakukan pelanggaran keimigrasian. Itu berarti menuduh saya melakukan pelanggaran. Jadi saya tidak ada overstay sama sekali. Habib Rizik akan tuntut pihak yang menyebutnya overstay di Arab Saudi. Habib Rizik Syihab bersiap untuk melaporkan siapapun termasuk pejabat maupun menteri ke pihak berwajib bila mana terbukti menyebut dirinya melakukan pelanggaran izin tinggal di Arab Saudi atau overstay. Pasalnya, Habib Rizik mengaku diberi keringanan oleh pihak keimigrasian setempat berupa perpanjangan visa yang berlaku hingga 11 November 2020. Saya nyatakan, mulai hari ini, mulai saat ini, siapapun termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Karena itu berarti menuduh saya melakukan pelanggaran, ujar Habib Rizik. Habib Rizik bahkan menegaskan jika keringanan dari pemerintah Arab Saudi membuatnya terbebas dari yang namanya denda overstay, sebagaimana yang pernah dikabarkan sebelumnya. Jadi saya tidak ada overstay sama sekali saat ini, tegasnya.
Menyoal masalah kebijakan dari keimigrasian Arab Saudi, maka HRS beserta keluarganya bisa keluar dari negara tersebut tanpa ada catatan buruk seputar pelanggaran keimigrasian sekiranya hingga tenggat waktu yang ditentukan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Habib Rizik akan dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan pelanggaran imigrasi. Hal itu dikatakan Mahfud MD saat diwawancarai dosen Universitas Indonesia Ade Armando. Menurut Mahfud, Habib Rizik ingin pulang ke Indonesia tetapi tidak mau dideportasi. Ade Armando lantas menanyakan pelanggaran imigrasi apa yang dilakukan oleh Habib Rizik. Overstay, jawab Mahfud MD singkat. Ade Armando kemudian menanyakan apa benar pemerintah Indonesia pernah menghubungi pemerintah Arab Saudi agar Habib Rizik tidak pulang ke Indonesia. Mahfud menjelaskan bahwa Habib Rizik pernah dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap menghimpun uang atau dana politik secara ilegal. Namun, tuduhan itu tidak terbukti sehingga pencekalan Habib Rizik oleh pemerintahan Arab Saudi telah dicabut. Habib Rizik Syihab sendiri telah tiba di Indonesia pada tanggal 10 November 2020. Bersamaan dengan pengumuman kepulangannya itu, Habib Rizik menegaskan bahwa dirinya dan keluarga sudah mengantongi izin keluar dari Arab Saudi. Karena itu, ia mengingatkan kepada siapapun agar tidak menyebut dirinya overstay di Arab Saudi. Pernyataan itu juga ditujukan kepada para pejabat dalam negeri atau di luar negeri. Bahkan dia mengancam akan membawa hal tersebut ke ranah hukum. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan para pejabat agar tidak sembarangan bicara soal denda overstay.